tanan ron nga ako ang mga naglantaw sa ato ang pag-live, no? Labi na tong ako ang kanunay kinaistorya sa inyo hadiri, magpasabot ta sa atong panahon karon gumikan sa daghan na kayo nga ato ang maangkon ba nga gitawag nato nga mga sakit, balatian nga atong naangkon karon. Pero kalagmitan nato mareaksyonan nato sa dihang maayo pataglawas di kay ta makauna-una pag-amping sa atong lawas. Pero igsoon ko sultihan ta mo iya na magutan yan atong panahon karon ang kalagmitan sa mga tao karon wala na kayo nakatuo natural nga pamaagi sa pagpanambal sa pagsusi sa tambal o di na kayo daghan ron ang tuo o mga kinaraan o binisaya nga pamaagi sa pagpanambal. So akong sugdan mo ga sugilon mga kaigsunan nato nga karong panahon na dapat moadapt pud ta og mga natural nga pamaagi sa pagpanambal kay ang tanang sakit nato dili man ang hinungdan gumikan lang sa kagaw o unsa pa virus o unsa pa ato ang sakit kundi adunay mga sakit karon nga ma-acquire nato makuha nato sa atong palibot. So maghisgot ta daan unsa may ato ang makuha nining ato ang ginabuhat karon nga natural nga ginabuhat ato sa kalibutan nganong niagid ta ani mga sakita. Gumikan number 1 ang ato ang sakit atong ikwintada daan nga unsay ato ang gamiton kung masakita. Mao na atong mindset, no? Mao na ato ang nasa atong una-una. Kinahanglan magtigom tag kwarta kay aron natay ipalit og tambal o natay ka pa hospital. Nya kinahanglan nga kanang aduna tayo magamit gani o bandaan wa pa masakit nagandam na daag tambal sama na magandam ta daag kwarta para sa pagpanambal. Pero igsuon ko unta mahinungdom ta nga ang tanang sakit dili lang atong hunahon scientifico o modernong pamaagi karon sa pagpanambal. Adunay mga sakit nato mga igsuon ko nga dili pud madala og pangandam og kwarta o bandi. So isip usa ka mananambal nga binisaya o nagtudlo ko ninyo sa mga kinaraan o tradisyonal nga pamaagi sa pagpanambal sa mga pagpanghilot, pagampo, paggamit og mga pagkaon sa mga pagkaon nga angayan og hapsay sa atong lawas nga dili kayo makadaot. Sama ni karon sa atong panahon karon tungod sa atong kamoderno. Ultimong ato ang pagkaon nga atong isipon nga lami. Wa naman ta maghisgot karon og mga pagkaon o kanang atong buhaton nga kanang gitawag natong nindot o kapuslanan. Ang atong gihunahon na karon unsay lami, unsay dali buhaton ug unsay dali kayo o sayon kayo nga iandam kung masakita. Ang nahunahuna nato rong tao, ang moderno nga pamaagi, kinahanglan gyudayon una mindset nato naatay kwarta. Kaduha, abot kaayo na to, dali na itong maatuan ang mga hospital o mga medical nga mga establishmento aron dali na ta matambalan. Atong una-unaon nga natay daghang kaila, natay natultulan dayon nga mananambal nga modernong pamaagi. Pero sultian ta mo igsuon ko dili magina mo'y dapat nato unta unahon nga naatay kapalit og tambal, natay ka pa-opera, natay ka pa dialysis, kundi ang una nato unta unahon atong ipreventa, atong ampingan daan ang atong lawas. Bahalag layo ta, bahalag wa tay kwarta, ang importante dili ta masakit. Himsog tag panlawas. So unahon nato is atong ampingan ang atong lawas. Pero karon lahi man, sige lang kay naman ko'y kwarta. Kani number 1, wa pa kay masakit nagandam na kadaan. Unya ang imong iandam ra ba kadtong ibayad nimo. Nindot siguro kung moabot man ta nga masakit ta pero wa tay kinahanglan nga atong bayran, no? Di kinahanglan nga mangita gyud tag kwarta, makalisod-lisod ang atong kaugalingon para lang gyud makapatambal ta. Mao gani nga mingon ko ninyo nga nakalimot gyud ta nga dili lang kita ang tag-iya o nagamping ani atong lawas. Nakalimtan nato nga doon natay labaw magkagagahom nga mao'y naghatag nato kinabuhi. Gani ug atong ibiblikal, no? Atong pagpasabot ninyo.
nga kung naa ko ni Dios nato, unsa may atong kabalakan? Mawala ka kung unsa ka masakit, asa ka mangitag tambal, ug unsa imong gamiton. Kung naa kay Dios, naa nimo ning tanan. Kinsay mo ayo nimo, naay Dios. Kinsay mo hatag nimo pagkaon, naay Dios. Kung ato isipon na ang Dios naa sa tong kagalingon, atong papuyon. So karon na mangutana ko ninyo, labi na tong mga masakiton karon. Kung ikaw manigingon diha sa balaang kasulatan, kinsa man ninyo'y masakit, kinsa man ninyo'y maguol, kinsa man ninyo'y mutikas, kinsa may mulimbong ninyo, kinsa may manlupig ninyo, kung ang Dios naa nato. Karon unsaon magpagpapuyo ang Dios nato? Nasayod ka ba nga diha sa kasulatan o diha sa gitudlo ni Kristo niingon siya nga ang Dios naa sa tao? Naay dihay sa panulti naa diha sa nasulat nga unsay Dios o asa ang Dios. Ang Dios naa sa tao. Ang Dios nagpuyo sa lawas sa tao. Og siya sa sinugdanan ang Dios pulong, og ang pulong nahimong Dios, og ang Dios mao'y naghatag og kinabuhi sa tao. So kung naaday Dios sa atong kagalingon, naay naghatag na itong kinabuhi. So nganong mahadlok magang masakit nga naamang Dios sa imuha. Pero igsoon ko karon sa mga masakito, no? Ay mo katingala sa akong mga content ingon ani kay nanambal jud ko, nangnambag po ko nga akong ibalik ang atong relasyon ngadto sa Dios. Para ang kabalakan nato, ang kahadlok ug ang atong pagpangandam dili kay ta agresibo, dili kay ta kanang pugos-pugos gyud nga pamaagi nganton makabuhat na nang inuuntag supak sa kabubuton sa Dios. So kung ikaw karon masakiton, naay nakasulat diha sa Santiago 5 verse 8 ngadto 13. Wa ani ha? Santiago 5 verse 8 ngadto sa 13. Kinsa ba kaninyo yung nagmasakiton? Paampo siya. Ha? Kay ang iyang mga pag-ampo makaayo og sakit o makapasaylo og sala. Basahan ninyo ha. Santiago 5 verse 8 to 13 o ngadto sa 15 ipadayon. Mo nang di ka angay madlok, ikaw karon na, nasakit na ka karon, nabalakan na ka karon. Basahan na nga bersikulo unya isipa nga kun naay Dios nimo nganong madlok man sakit. Nganong madlok man ka wa kay kwarta. Nganong buhaton man nimo ang pagpakasala aron lang gyud nang mga butanga, kwarta, duol ka sa mga nakaisuod nga doktor, nakaisuod nga mga opera. Nganong kana man ang atong unahon, nganong di man nato unahon ang nagpuyo sa lawas sa tao ug ang naghatag og kinabuhi sa tao, ang Dios. Basahan ninyo para ni sa mga masakiton. No? Santiago 5 verse 8 to 15. Ito lang ilaw sa 15. Basahan ninyo diha kung unsay nasuwat diha. Kay igsuon ko alang ninyong mga masakit nun karon kung nagasalig lang gyud mo sa atong tawhanon nga paningkamot o sa atong magamit, makalimtan nato nga naay Dios nagpuyo nato og nagamuma og naghatag nato kinabuhi. Kisa ninyo yung mga masakiton karon, basahan ko ninyo na akong giingon ninyo ha. Santiago 5 verse 8 to 15. Aron makita nimo nga naa. Unya ang atong sakit igsuon ko ato kanunay gikabalakan, atong gikahadlokan, o gani ang mga tao karang mga masakiton naa na diha ang iyang kapait, kalisod, pero nakalimot siya sa Dios. Kani ning siya, kung naa ka sa kalisod o kapait karon, wa na gyud kailang mahimo. Dapat magmaya ka, malipay ka. Kay ang gingharian sa Dios duol na nimo. Pero na minus ang atong interpretation ana kay ato mang iliteral nga ang Dios doon na nato kay hapit naman ta namatay. No, dili. Maglipay ta. Kay ngano ang Dios doon na nato, ang gingharian sa Dios doon na nato. So mo na mga kaisunan nako sa tanan nga kailan nako ug kamo nangitag manambal nga biblical nga pamaagi dool mo nato. Kuhaan ninyo akong contact number, tawagi ko ninyo, pwede ko ninyo ma-chat para mag-istoryahan na ita or